बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमग़ान मुस्तफ़ा केस में जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा रमज़ान मुबारक की वजह से मसरूफ़ियात है, थोड़ा-सा गैप भी आ जाता है। लेकिन इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस केस के हवाले से, अरमग़ान के हवाले से, और इस केस में कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि अरमग़ान जो है अब तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें जो है उसने उगलना शुरू कर दी हैं। इससे पहले अरमग़ान ने, जैसे कि आपको मालूम ही है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अरमग़ान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था और उसने इल्ज़ाम लगाया था अपने वालिद पर कि मैंने अपने बाप को कत्ल करने के बाद सब कुछ बता दिया था और उसके बाद मेरे वालिद ने ही मुझे ये मशवरा दिया था कि तुम यहाँ से फ़रार हो जाओ, और मैं उसके बाद जो है स्कद्दू चला गया था और इस तरह से ये सब कुछ हुआ था। यानी कि उसने अपने बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया सहूलतकारी का। और इस मद में अब पुलिस जो है फ़र्दर क्या करेगी, ज़ाहिर सी बात है ये बयान जब वो जज साहब के सामने देगा तो फिर बातें जो है वो कंप्लीट होंगी, क्योंकि आपको याद ही है शहराज ने जज साहब के सामने जाकर बयान जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ दे दिया था उससे जो कि वो पुलिस के सामने दे रहा था। लेकिन अब अरमग़ान ने कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट की हैं, उनका इकरार किया है, और उसको भी मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिसमें अरमग़ान ने ये एतराफ़ किया है कि क्रिप्टो करेंसी और जालसाज़ी का उसने बाकायदा एतराफ़ कर लिया है। उसने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और जालसाज़ी में वो मुलविस था। और इस वक्त जो एक बड़ी अजीब बात है वो ये है कि अरमग़ान जो है वो पुलिस कस्टडी में, और अपने बयान में ये बता रहा है कि मेरे कोई 120 लैपटॉप जो है वो उठाए गए थे, मेरा सैमसंग का फ़ोन, स्पार्क मोबाइल और इसके अलावा आईफ़ोन 11 जो है वो उठाया गया था। जबकि पुलिस जो है वो अलग चीज़ बताती है, वो कहती है जी कि 120 नहीं बल्कि 64 लैपटॉप थे, कोई आईफ़ोन नहीं था। और अब ये जो इसका आईफ़ोन और एक लैपटॉप है ना, उसके अंदर बेसिकली वो वर्चुअल करेंसी का जो उसका अकाउंट है उससे वो लॉगिन है। ये बात भी अरमग़ान ने पुलिस को बताई है, लेकिन अब पुलिस जो है वो कहती है कि ये उनके पास नहीं है। अब मालूम नहीं कि कहाँ से उन्हें क्या हिदायत मिल रही हैं और किन हिदायत पर वो अमल करते हुए किन चीज़ों को पुलिस क्या छुपा रही है। अरमग़ान जो है वो तफ्तीश में जो बातें बता रहा है वो कुछ और है, और जो पुलिस ज़राए दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो मुख्तलिफ है। ये बातें सुनकर आपको यकीनन अंदाज़ा जो है वो हो गया होगा कि मामलात क्या चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि अरमग़ान ने अपने बाप से गालम गलोच की। जी हाँ, गालम गलोच की। उस गालम गलोच के पीछे असल वजह क्या थी, और साजिद हसन साहब के घर के जो घर में एक शीशे का कमरा था और इस कमरे में क्या कुछ होता था। साथ ही साथ अरमग़ान जो है कत्ल करने के बाद इसको पुलिस ने रेस्ट हाउस में क्यों ठहराया था, ये तमाम तर चीज़ें भी आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो जनाब, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो तफ्तीश है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर बहुत सा हेर-फेर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ एतराफ़ात हैं जो कर रहा है अरमग़ान। और उसके अलावा ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से कत्ल के बाद पुलिस ने इसको अपने पास रोका था, उसकी वजह क्या है। ये कत्ल के बाद स्कद्दू रवाना हो गया था। स्कद्दू से जब ये वापस आ रहा था बाय रोड, बाय एयर गया था, बाय रोड आ रहा था, अपनी गाड़ी लेकर आया वहाँ से। तो रास्ते में हंगू के मुकाम पर पुलिस एहलकार ने इसको जब रोका, इसके पास एक जदीद किस्म का पिस्तौल मिला था। पिस्टल जो है उसके बारे में जब उसका पूछा कि इसका कहाँ है, कोई इसका आपके पास परमिट हो, तमाम चीज़ें, तो इसके पास कुछ भी नहीं था। तो इसने कहा कि जनाब, ये तो कराची में पड़ा हुआ है, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने इसको वहाँ रेस्ट हाउस में ठहराया, और उसके बाद कराची से उन्होंने कहा कि हम पता कराते हैं ये आपके नाम पर ही है पिस्टल के नहीं। इस दौरान में ये बताया जा रहा है कि वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस के पास से एक शख्स जो है वो इतने आराम से फ़रार हो जाए, कोई छोटा रास्ता तो है नहीं, जगह-जगह चौकियाँ बनी हुई हैं, वो एक रूट उसने इस्तेमाल करना है। तो क्या बीच में कोई इसका फैसिलिटेटर था जिसने इसको वहाँ से फ़रार होने में मदद दी? ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो आईबीएस सिस्टम है जिसके बारे में फ़हीम सिद्दीकी साहब उन्होंने बड़ा डिटेल के साथ प्रोग्राम किया, और मैं इसको सुन के मैं कह रही थी कि देखिए इतना जदीद सिस्टम अगर आपके पास हो तो कैसे ना लोग पकड़े जाएँ। जैसे अमजद साबरी साहब का कातिल जो है वो पकड़ा गया उस बिना पर। ये आईबीएस सिस्टम जो है ये इतना एडवांस सिस्टम है, बड़ा महंगा सिस्टम खरीदा गया है, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए हर साल 12 करोड़ की एक खतीर रकम हमारे लिए हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ी छोटी रकम है सिंध हुकूमत के लिए, जिसको अभी तक नहीं दिया गया, जारी नहीं किया गया, जिस बिना पर ये अपडेट नहीं हुआ। इसलिए ये पता नहीं लग पा रहा कि गोलियां कौन सी थी, किसके नाम पर थी, क्या था क्या नहीं था। वरना ये वही सिस्टम है जिसकी बिना पर बड़े बड़े नामालूम अफराद पकड़े गए थे, जिन जो बड़े बड़े केसेस में, हाई प्रोफाइल केसेस में, मर्डर केसेस में शामिल थे। तो ये सिस्टम ना होने की वजह से लोग जो है बड़े ही आराम से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मामलात है वो कुछ इस तरह से है जनाब कि 2-4 चीज़ें
جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ 2 لڑکیاں انجلا اور ماشا کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے بیان میں جو باتیں بتائی ہیں، اب وہ گواہ بننے بھی جا رہی ہیں اور ان کو بننا پڑے گا بطور گواہ، ان کو پیش ہونا پڑے گا اور ان کو خود بھی آنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کیس کا حصہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ آئی جی سندھ نے جو قائمہ کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں جب بتائیں تو وہاں پہ موجود جو اراکین تھے وہ اتنے حیران ہوئے، اور انہوں نے جو بات کہی وہ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی کان سرخ ہو جائیں گے سن کر۔ وہاں پہ موجود اراکین نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ تفصیلات بتا رہے ہیں جو ان لڑکیوں نے بتائی ہیں، تو اس شخص کے اوپر، ارمغان کے اوپر، سب سے پہلے تو حدود کا کیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، حدود آرڈیننس کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ یعنی آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے الزامات اور بیانات دیے گئے ہیں ان لڑکیوں کی طرف سے۔ تو یہ بھی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور ایک اور بات جو بلال ٹینشن کے حوالے سے ہے، جو آپ کو یاد ہے کہ اس کے والد جو ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے بلال ٹینشن کو فون کیا، تو بلال ٹینشن جو ہے وہ خود پولیس کے پاس جب گیا اور اسے جا کر کہا کہ جی مجھے پھنسایا جا رہا ہے، جس وقت یہ واقعہ ہوا تب تو میں جیل میں تھا۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کس طرح کا کریکٹر ہے ارمغان کے والد جو ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلال ٹینشن جیسا بندہ جس کے اوپر 14 مقدمات جو ہے وہ اسی سال کے موجود ہیں، وہ شخص بھی جا کے پناہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، مجھے غلط پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ معاملات ذرا ایک طرف رکھ کے اب آ جاتے ہیں ان 2-3 بڑی باتوں کی طرف جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے تھم نیل میں بھی شیئر کی ہیں کہ آپ کو بتانی ہے۔ رات بھر ارمغان کے گھر اونچی آواز میں گانے لگے رہتے تھے، ہوائی فائرنگ ہوتی تھی، پارٹیز ہوتی تھی، لڑکیاں آتی تھیں جاتی تھیں، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اہل علاقہ نے اس پر شکایات بھی کی تھی لیکن اس پر کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا۔ اس پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے قائمہ کمیٹی میں بھی کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ شکایات بھی کرتے رہے اور یہ سب کچھ جو ہے کھلے عام جو ہے یہاں پر ڈیفینس میں ہوتا رہا۔ اب ساجد حسن صاحب جو ہے ان کے گھر میں ایک شیشے کا کمرہ تھا، اس بارے میں فہیم صدیقی نے بڑا انکشاف کیا، میں تو حیران رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا، ویڈ جو ہے اس کو استعمال کرنا، پھر لوگوں کی اولادوں تک پہنچانا، ان کو نشے کا عادی کرنا ایک بڑا ہی غلط کام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میری ساجد حسن صاحب سے جب بات ہوئی اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ویڈ میں ایسی کیا برائی ہے، ویڈ تو یورپ میں لیگل ہے اور اس نے کوئی لیگل کام نہیں کیا، وہ یورپ میں لیگل ہے، یہاں پاکستان میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ شراب جو ہے اسلام میں حرام ہے، ویسے جو ہے وہ غیر مسلم پیتے بھی ہیں، ان کے لیے پرمٹ بھی ہے، ان کو اجازت نامہ دکھا کر ان کو مل بھی جاتی ہے، تو پھر آپ یہ بات تو نہ کریں۔ اور پھر ایک ایسا نشہ جو ہماری قوم کی جڑوں میں بیٹھ رہا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، فہیم صدیقی نے، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساجد حسن جو ہے ان کے گھر میں ایک وقت میں ساحر حسن نے، یعنی کہ ساجد حسن کے گھر میں رہتے ہوئے ساحر حسن نے، اپنی شادی سے پہلے کی بات ہے، اس شخص نے اس گھر میں ایک کمرہ بنایا تھا، آپ اسے کہیے شیشے کا کمرہ، جس کی دیواریں شیشے کی تھی اور اس میں باہر سے دھوپ کو اس شیشے کے تھرو اندر لایا جاتا تھا۔ کچھ میں اگر بتانے میں ٹیکنیکلی میری کوئی فالٹ ہو تو معذرت چاہوں گی۔ یہاں پہ کچھ پلانٹیشن کی گئی تھی، یہاں پہ کچھ گملے رکھے گئے تھے، باقاعدہ طور پر کیلیفورنیا سے یہ منگوائے گئے تھے پودے، یہ ویٹ کے غالباً پودے ہیں، نشہ آور جو بھی یہ پودے ہوتے ہیں جو نشے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کیلیفورنیا سے منگائے گئے تھے جن کو کہ کنٹرولڈ ٹیمپریچر میں اگایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ساجد حسن صاحب کے گھر میں ہو رہا تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ معلوم ہو؟ کیونکہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ 8 سال سے بچہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، 14 سال کی عمر میں تو باقاعدہ وہ بیچتا تھا اپنی مبینہ طور پر گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر، مجھے ان کے ایک دوست نے بتائی ہے یہ بات۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے گھر میں آپ کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں، تو آپ کی اجازت سے ہی غالباً ہو رہی ہوں گی۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی میرے لیے سننا۔ اینی اگلی بات کی طرف آؤں گی، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے غالباً شاید آنے والے وقت میں ساجد حسن صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ابھی بہت سے لوگوں کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہے کہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ارمغان کا جو باپ ہے اس کے پورا بیک گراؤنڈ جو ہے اور اس کی کرمنل ہسٹری نکالی جائے اور اس کے بارے میں پوری تفتیش کی جائے، ویئر اباؤٹس معلوم کیے جائے، بینک کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، بینک کی جو پوری ان کی ایک ڈیٹیلز ہے وہ سامنے رکھی جائیں، دیکھی جائیں، اور یہ تمام چیزیں۔ تو اب اسی طرح سے ساجد حسن صاحب کا نام بھی اب رڈار پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ میری معلومات بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ساجد حسن صاحب جو ہے ان سے بھی تفتیش جو ہے باقاعدہ تفتیش کی جائے گی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ایک اور بات کی طرف، اور وہ ہے جناب ہمارا میرے خیال سے اس کے اوپر ہم کل ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور اس کو ایکسپلین کرتے کرتے میں سمجھتی ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم نے قتل کے بعد کیا ہوا، ساجد حسن صاحب کا، ہاں ایک آخری بات رہ گئی، میں یہی سوچی تھی کہ بڑی خاص بات رہ گئی، وہ بات جناب یہ ہے کہ ارمغان کے اپنے والد کے ساتھ باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، فہیم صدیقی صاحب جو کہ وہاں کورٹ میں موجود بھی تھے اور انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کچھ ان کو ان کے اپنے رپورٹرز نے بھی بتائی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ معذرت کے ساتھ ارمغان کے والد
और अरमगान के दरमियान बाकायदा झड़प हुई, गालम गलोच हुई। अरमगान ने अपने बाप को गालियाँ निकाली, उसे कहा चले जाएँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। वो ये कहते हैं कि लगता ऐसा था कि वो शायद तंग आ गया है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ वाज़े तौर पर नहीं किया जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पुलिस कस्टडी में है, उसको तो नहीं पता कि ज़ाहिर-सी बात है हम भी देख रहे हैं कि उसके वालिद जो है वो भागते फिर रहे हैं हर जगह। एक बाप जो है वो परेशान होता है यकीनन, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि किसी और की औलाद के साथ क्या हुआ, और हमारा दीन कहता है कि हक़ के साथ खड़े हो, चाहे फिर आपका अपना कोई करीबी अज़ीज़ क्यों ना हो, आपकी माँ ही क्यों ना हो। इवन मैं आपको बताऊँ कि ये जो सास-बहू के मामलात होते हैं उसमें भी अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं इसको बाकायदा पढ़ रही थी कि अगर आपकी वालिदा जो है गलत है और आपकी बीवी के बारे में कुछ गलत कहती हैं, तो आपने हक़ के साथ खड़े होना है। अगर आपकी बीवी हक़ पर है तो आप उसका साथ लेते हुए आप वालिदा के साथ कोई नाफ़रमानी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, गुस्ताखी ना करें, बदतमीज़ी ना करें, लेकिन अगर आप अपनी बीवी के हक़ के लिए खड़े होते हैं तो आप गलत नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर आपके बेटे ने एक ज़्यादती की है और एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है, तो फिर आपको उस अगर वो गलत है तो उस गलत में उसके गलत को छुपाने के लिए अगर आप भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो आप भी गुनहगार हो रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल, वो बेहतर इससे वाकिफ़ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि काफ़ी गर्म हुआ, क्योंकि शायद अरमगान को नहीं मालूम कि बाहर उसके लिए क्या एफ़र्ट्स की जा रही हैं, और उसके वालिद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो ये नहीं जानता है। तो ऐसे में उसने एक गुस्से का इज़हार किया और उसने कहा, मतलब बाकायदा तौर पे गालिम गलोच, और उसने कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं खुद कर लूँगा। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट वो कहते हैं कि वो लग रहा था इस मामले में कि मैं खुद ही कर सकता हूँ हैंडल व्हाट्सोएवर। एनीवे, ये कुछ डिटेल्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। फर्दर डिटेल्स जो है वो लंबा ज़रा एक मामला है और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।